بونجور mes chers élèves ومرحبا بكم في فيديو جديدة من سلسلة الاستعداد للامتحان الإقليمي السادس ابتدائي. في هذا الفيديو جبت لكم موحد جديد وغادي ندير معكم تصحيح ديالو كامل وغنعطيكم الطريقة كيفاش تجاوبوا على جميع الأسئلة اللي تحطوا فيه، وإلا عاودتوا تحطوا بحالهم غادي تلقاو راسكم عارفين شنو تجاوبوا فيهم. Donc je commence par lire le texte. Anne en vacances. Anne part en vacances accompagnée de ses parents. À la gare, son père se dirige vers un guichet et demande 3 billets. Le train entre en gare. Ils se précipitent tous dans une voiture de première classe. Maintenant, le train prend de la vitesse. Anne regarde défiler les arbres, les petites maisons, les champs. Elle se penche à la fenêtre. Tu n'as donc pas lu la plaque, dit son père. Il est interdit de se pencher en dehors. Quelle imprudence! Anne se rassit en rougissant. La source d'après Braillard, Anne en vacances, édition Hachette. Donc, هنا في هذا le texte, عندنا Anne qui part en vacances avec ses parents. Anne سافرت مع ses parents في les vacances. مشاو خداو le train. هنايا son père se dirige vers un guichet et demande 3 billets. مشى le guichet ديال la gare باش ياخد 3 ديال les billets ديال التران. من بعد دخل le train la gare. مشاو كيجريو كاملين دخلوا la première voiture ديال première classe. Ensuite, le train prend de la vitesse. من يبدا كيجري le train. Anne بقات كتشوف par la fenêtre كيبان ليها les arbres, les petites maisons et les champs. Elle se penche à la fenêtre. بدات كتطل من la fenêtre وهو يغوت عليها باها قالها tu n'as donc pas lu la plaque. واش ما قريتيش la plaque. Il est interdit de se pencher en dehors. يعني راه قالوا في اللافتة راه كاتبين بلي سي interdit ممنوع طل من خارج لا فenêtre. Quelle imprudence. ومن بعد ان جلسات وهي حمراء حيت حشمات من باه. Donc, j'encadre la bonne réponse. La première question, ce texte est narratif, explicatif ou là descriptif. Donc, c'est un texte narratif. La bonne réponse est narratif. Deuxième question, je relève 2 indices qui justifient le type de ce texte. Je nomme les indices qui justifient le type de ce texte. On a le présent de la narration. On a le but le texte de raconter. Nous avons également le titre, la référence, la structure narrative, la succession des faits, etc. Donc, on va écrire. Donc, j'ai écrit les indices. On a le présent de narration. On a 2 indices. جوج. أنا عطيتكم هادو كاملين. ودائما حاولوا ديروا وحده ولا جوج منهم على حسب واش هما طالبين un seul indice ولا 2 indices في la réponse. Donc, on a le présent de la narration, le titre, la structure narrative, la succession des faits et son but est de raconter, etc. كاينين d'autres réponses mais هادو هما المهمين. Donc, إلا كان هو لو تكست ناراتيف وقال لك علاش ناراتيف شنو لانديس اللي كيبين نقدر نستعمل هاد لا ريبونس. son but est de raconter. le but الهدف من هاد التكست هو يعاود لينا de raconter. donc c'est un texte narratif. وعندنا le présent de narration. عندنا les verbes sont conjugués au présent de la narration. إلا كان un titre نقدروا نستعملوه حتى هو comme indice. la structure narrative et la succession des faits وداك التوالي ديال الأحداث. La troisième question, quels sont les personnages du texte? Donc, le texte, on a Anne qui voyage avec ses parents. Donc, c'est Anne et ses parents. Donc, les personnages du texte sont Anne et ses parents. La quatrième question. Donc, la quatrième question, j'écris les affirmations suivantes et je réponds par oui ou non. Donc, là, on ne va pas les écrire, on va juste répondre par oui ou non à partir du texte, bien sûr. Le père de Anne achète 4 billets. واش لو بير شرا 4 ديال لي بيي. الا رجعنا لو تكست غنلقاو il demande 3 billets. donc c'est faux. on va écrire non. il خدا غير 3 billets. Anne part en vacances avec ses amis. هي سافرت مع ses amis. non. elle part en vacances accompagnée de ses parents. donc la réponse c'est non. Ensuite, Anne se penche à la fenêtre.
Oui. Elle se penche à la fenêtre. Donc, on va écrire oui. دايما ملي يعطيك فغي ولا فو وي ولا نو نشوف لا فراز ونمشي نقلب عليها في التكست. الا كانت راه وي، الا ما كانتش ولا كان العكس ديالها راه نو. فينالمون ان اي برودونت. هنا شنو قال لها هو لو بير ديالها؟ قال لها quelle imprudence. Imprudence c'est le contraire de. Donc elle est imprudente, et imprudente c'est le contraire de prudente, donc c'est faux, c'est non. Ensuite, la question 5. Que regarde Anne lorsque le train prend de la vitesse? On a fait le texte. Qu'est-ce qu'elle regarde lorsque le train prend de la vitesse? Donc, dans le texte, nous avons la réponse. Non. Anne regarde défiler les arbres, les petites maisons, les champs. Donc, la réponse, on va écrire Anne regarde défiler les arbres, les petites maisons, les champs. Donc, non, on elle regarde défiler les arbres, les petites maisons, les champs. Les questions de compréhension ما تضيعوش النقط حيت كتكون لا ريبونس غير من لو تكست. دونك كناخذ لا فراز نكتبها في الوسط ونجي وننقلها في البلاصه فين خصها تحط. La sixième question. Quelle remarque lui fait son père? شنو هي la remarque اللي دار لها son père? Donc هنايا son père lui a dit qu'il est interdit de se pencher en dehors. Donc il lui a fait la remarque qu'elle n'est pas prudente. Il a dit quelle imprudence. Et Nidala a la remarque qu'elle n'est pas prudente. C'est ce qu'on va écrire dans la réponse. Donc la réponse, son père lui a dit qu'il est interdit de se pencher en dehors. Donc il a fait la remarque qu'elle n'est pas prudente. Il a dit la remarque qu'il a son père. Septième question, à ton avis, Fraïk, est-ce que c'est bien de se pencher à la fenêtre du train et pourquoi? يعني في الرأي ديالك واش مزيان انك تطل من لا فينيتر ديال لو تران اي بوركوا؟ وعلاش؟ الا كان سي بيان غتقول علاش، الا كان سي با بيان غتقول علاش. بيان سور سي با بيان. علاش؟ باسكو سي دونجورو اي اون ريسك دافوار مال. الا طلينا من الشرجم ديال التران وهو غادي بواحد لا فيتاس لي كبيره بيان سور اون فا سو فير مال اي سي تري دونجورو. دونك غادي نكتبو non حيت هما قال لك اسكو سي بيان دو سو بونشي، يعني لا ريبونس خاصها تكون وي ولا نو وعاد بوركوا. non donc c'est pas bien de se pencher à la fenêtre. علاش؟ pourquoi? parce qu'il est dangereux et on risque d'avoir mal. donc الا قلنا غير non parce que c'est dangereux راه سي جوست، وإلا قلتي وي خاصك تقول علاش بالنسبه لك سي وي. ما يمكنش تقول وي وتقول سي dangereux، حيت الا قلتي وي سي dangereux تعتبر لا ريبونس فوس، حيت لا جوستيفيكاسيون تكون غادا مع الجواب اللي درتي واش وي ولا نو. On passe à l'activité réflexive sur la langue. On commence par le lexique. Je relève du texte les antonymes des mots suivants. Les antonymes هما الضد. Donc prudence الضد ديالها كاين في التكست و permis حتى هي. Donc le contraire ديال prudence tout simplement c'est imprudence. Et permis شي حاجة on est permis de faire quelque chose، العكس ديالها on est interdit de faire cette chose. Donc permis العكس ديالها interdit ou prudence العكس ديالها imprudence. Donc prudence le contraire c'est imprudence, permis le contraire c'est interdit. Neuvième question, je trouve l'intrus dans cette liste des mots de même famille ou là du même champ lexical. هنا عندنا gare, guichet, confiture, billet et train. إلا لاحظنا كنلقاو بلي لا ماجوريتي ديال هاد لي مو عندهم لو ميم شون ليكسيك، عندهم نفس التيم الا كلمه وحده اللي خارجه من هاد التيم. شنو هي؟ عندنا لا غار، الكيشي كيكون في لا غار، لو تران حتى هو عنده لا غار، البيي ديال التران. هادو كلهم عندهم علاقه، كلهم في لو ميم شون ليكسيكال من غير لا كونفيتور. دونك سي l'intrus de cette liste de mots et j'écris confiture. On passe à la grammaire. Je pose la même question en utilisant l'inversion du sujet. هنا عندنا tu n'as pas lu la plaque. هاد السؤال هذا مطروح بإنا فورم بلا فورم
négative ولكن donc on passe à la grammaire. La question 10. Je pose la même question en utilisant l'inversion de sujet. غنعاودو نطرحو نفس هاد السؤال ولكن غنديرو l'inversion de sujet. غادي نقلبو السوجي مع لو verbe. Tu n'as pas lu la plaque. باش ما نخطئوش في هاد التمرين شنو نحاولو نديرو دائما نقلبو على فين هو لو verbe. هنا كاينه لا نيغاسيون مع le verbe avoir. Tu n'as. Et le sujet c'est tu. L'inversion de sujet c'est quoi? C'est de commencer avec le verbe. Donc on va écrire na. ونديرو le sujet après ونديرو trait d'union هنا هكا. Donc نديرو le trait, نديرو le tiret entre na tu نكملو la phrase عادية. N'as-tu pas lu la plaque? N'as-tu pas lu la plaque? هنا درنا l'inversion de sujet. Donc ديما نمشيو نقلبو على le verbe ونقلبو على فين هو الsujet ونديرو ليهم l'inversion. نقلبو ليهم البلايص. 11. Je souligne le groupe nominal sujet et j'entoure le groupe verbal dans la phrase suivante. Accompagné de ses parents, Anne part en vacances. Le groupe nominal sujet هو شنو؟ هو السوجي. Le sujet ديالنا هو Anne. هنا قالك souligne le groupe nominal sujet. Donc نسطرو على le groupe nominal sujet et j'entoure le groupe verbal. فين هو le groupe verbal? Part en vacances. Anne مشات en vacances. Donc Anne c'est le groupe nominal sujet. Part en vacances c'est le groupe verbal. Numéro 12. Je relève du texte un adjectif qualificatif en précisant sa fonction. ناخدو l'adjectif ونحطو la fonction ديالو. Donc في هاد le texte عندنا petite maison, les petites maisons. Donc petite adjectif غنكتبوه في بلاصة l'adjectif. Et la fonction كنقولو واش adjectif épithète ou l'adjectif attribut. On a petite maison ملاصقة. Donc c'est un adjectif épithète. L'adjectif attribut هو اللي كيكون فيه un verbe d'état. Donc j'écris adjectif épithète. 13. Je souligne le complément d'objet dans les phrases suivantes et j'indique sa nature. Anne regarde défiler les arbres. Elle se penche à la fenêtre. هنا قالك نقلبو على le complément ونقولو la nature ديالو واش هو complément d'objet direct ولا complément d'objet indirect. Donc Anne قلبو sujet, regarde verbe, regarde défiler c'est le groupe verbal. Défiler quoi? Les arbres. Donc هنا شنو طرحنا السؤال؟ Quoi? Anne regarde défiler quoi? Les arbres. ملي كنطرحو la question quoi, la réponse c'est un COD. La deuxième phrase, elle se penche à la fenêtre. Elle, c'est le sujet, se penche, c'est le verbe, elle se penche à quoi? À quoi? À la fenêtre. Donc ملي كنطرحو السؤال à qui ولا à quoi, de qui ولا de quoi, شنو كيكون un complément d'objet indirect. Tout simplement, le complément d'objet direct, il est lié directement au verbe. Le complément d'objet indirect, كاين ما بينه وما بين le verbe une préposition. تقدر تكون à, de, etc. Dozoul 14. Je relie ces deux phrases par une expression de la cause en utilisant l'expression comme. Donc pour exprimer la cause de l'expression comme, dima comme كتجي au début de la phrase. Donc j'écris comme يلولا et je cherche la cause. Son père l'a grondé. Anne se penche à la fenêtre. Fini juge la cause. Wesh Anne se penche à la fenêtre ou là son père l'a grondé. Donc Anne se penche à la fenêtre هي la cause. هي الحاجة اللي دارتها Anne
ou son père l'a grondé, c'est la conséquence de la cause. Donc, j'écris tout d'abord comme. Ensuite, نحط la cause. Anne se penche à la fenêtre. Comme Anne. Comme Anne se penche à la fenêtre, virgule, son père l'a grondé. Donc, comme Anne se penche à la fenêtre, son père l'a grondé. On passe à la conjugaison. Je conjugue le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. Aujourd'hui, je pars en colonie de vacances et je, le verbe être, bien content. Donc, je réécris la phrase. Aujourd'hui, je pars en colonie de vacances et maintenant, je conjugue le verbe être au présent. À la première personne du singulier, kangolo, je suis, tout simplement. Je suis bien content. Je reproduis et je complète le tableau suivant. Le verbe finir. Le verbe au futur simple de l'indicatif. Donc, vous finirez. Vous finirez. كنحطو finir في l'infinitif وكنزيدو ليها EZ. Permettre, le verbe permettre, la troisième personne du singulier, il permettra. Il permettra. « 17. Je conjugue le verbe entre parenthèses au passé composé. L'après-midi du mercredi, Aïcha et Amina, le verbe aller, au parc. Aller, Nana, Aïcha et Amina. Donc, c'est la troisième personne du pluriel au féminin. C'est elle avec S. Ou aller, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Elle, Aïcha et Amina sont, l'auxiliaire être, sont allés. Ou aller, حيت عندنا معاها l'auxiliaire être, donc غتاخد l'accord en genre et en nombre. غنزيدو le E ديال le féminin ou غنزيدو le S ديال le pluriel. Sont allés au parc. Elle, le verbe prendre des photos. Le verbe prendre, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. On a toujours la troisième personne du pluriel au féminin. Donc, elle, l'auxiliaire avoir, elles ont. Et prendre, le participe passé du verbe prendre, c'est pris. Elles ont pris des photos. 18. Je mets les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Depuis plus d'un mois, Nabil, le verbe rêver, de faire un voyage avec ses amis de classe. Depuis plus d'un mois, Nabil, le verbe rêver à l'imparfait. C'est la troisième personne du singulier, il, donc A-I-T. J'écris rêve et j'ajoute A-I-T. Nabil rêvait de faire un voyage avec ses amis de classe. On passe à l'orthographe. J'écris les mots invariables seulement. Accompagné, vers, donc, guichet, maintenant, vitesse et dehors. Donc, accompagné, c'est un mot variable. Vers, c'est un mot invariable. Donc, c'est un mot invariable. Guichet, c'est un mot variable. حيت اللي يقدر نديروه في البلوريال ولا نقدروا نديروه في الفيمينا ولا يقدر يكون conjugué هادو كلهم des mots variables. Guichet variable, maintenant c'est invariable. Vitesse variable et dehors invariable. غادي نعطيكم في واحد لا فيديو اون ليست ديال كاع لي مو انفاريابل اللي كاينين باش تعقلوا عليهم. 20. J'accorde correctement les adjectifs mis entre parenthèses. Anne regarde défiler les champs verts et les beaux collines. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? خاصنا نديرو l'adjectif
on doit accorder l'adjectif en genre et en nombre avec le nom qualifié. Donc اول حاجه شنو نديرو خصنا نرجعوا لو نون qualifié ونشوفوا واش هو féminin ولا masculin, واش هو في le singulier ولا في le pluriel. Donc un regard défiler les champs. هاد les champs هادي حنا كنشوفوا لي كنشوفوا اس دونك سي pluriel, ولكن واش هي féminin ولا singulier باش نعرفوها نرجعوها للsingulier. شنو كنقولوا un champ donc c'est masculin. donc masculin pluriel كيفاش غادي تكون vers غادي تاخذ le s vers avec s. et les beaux collines. colline حتى هي في pluriel حتى عندنا les collines pluriel, ولكن واش féminin ولا masculin c'est féminin, on dit une colline et non pas un colline, une colline donc c'est féminin pluriel. شنو غتكتب بو غتولي على شكل belle 2 l e s وغتولي la phrase un regard défiler les champs verts et les belles collines. La question 21. Je complète la phrase par l'homonyme convenable. l'homonyme les homonymes هما دوك الكلمات اللي كيتكتبوا بحال بحال اللي كيتنطقوا. دونك les homonymes هما دوك الكلمات اللي كيتنطقوا بحال بحال وكما كيتكتبوش بحال بحال وما عندهمش le même sens. Dans le compartiment où nous étions, notre chef d'équipe nous a dit d'être sage. Donc dans le compartiment où nous étions اللي كنا فيه ملي كنكونوا كنديروا le lieu نكتبوا او avec o u accent وهاد او ديال le choix. C'est une conjonction de coordination. Tu préfères le lait ou le thé. هنا كنعطيوك un choix, ولكن هنا كنهضروا على le lieu. Dans le compartiment où nous étions, notre chef d'équipe nous a dit d'être sage. Il nous a dit. C'est le chef d'équipe qui nous a dit. Donc il a dit. عندنا l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir, شنو فيه a sans accent bien sûr. Il nous a dit d'être sage. Ou à accent, c'est une préposition. Donc on passe à la production écrite. Donc on passe à la production écrite. J'écris le passage et je complète les pointillés par ces mots manquants. Heureusement, guichet, voyage, train. Karim est en voyage. Il prend son billet du guichet. منين ياخذ البيي ياخذو من الguichet. Puis il attend le train. Quand le est arrivé, شنو اللي وصل le train. Quand le train est arrivé, il a remarqué qu'il a perdu son billet. Pour lui, une dame l'a trouvé. Donc heureusement pour lui, une dame l'a trouvé par terre et lui a rendu. Heureusement pour lui, une dame l'a trouvé par terre et le lui a rendu. Donc 23. Pendant les vacances d'été, tu as gardé un souvenir particulier de ton voyage. Raconte-le en 5 à 6 lignes. Donc هاد l'expression écrite عليها 5 points. انا ما غاديش نعطيها لكم هنايا، نتوما اللي خاصكم تصايبوها، ولكن غنعطيكم كيفاش تصايبوها وشنو الحوايج اللي كتنقطوا عليهم في هاد لي 5 بوين. دونك شنو هما الحوايج اللي خصنا نردوا لهم البال لان هما اللي فيهم النقطه. هما 5 بوين ديال l'expression écrite. كيفاش مقسمه؟ كتاخذوا نقطه على لا فورم، لا ليزيبيليتي ولا بونكتواسيون. الا كان الخط واضح ولا بونكتواسيون كاينه، يعني كل كلمه كتقراها مفهومه القرايه ديالها، بلوس كاينه لا بونكتواسيون، كاينه لا فيرغول، كاين لو بوين في الاخر ديال لا فراز، تكون لا ماجيسكول في الاول ديال كل فراز. المهم لا بونكتواسيون كامله تكون كاينه غتاخذ 1 بوين. من بعد كاين لو فون. لو فون فيه هاد الحاجات. اول حاجه لو ريسبي دو لا كونسين. لا كونسين شنو فيها باللي خاصك تعاود ان سوفونير ديال ان سوفونير على ان فواياج
ويكون ما بين 5 حتى 6 لين. دونك الا احترمتي العدد ديال لي لين وكان هذاك المحتوى اللي كتبتي عنده علاقه بان سوفونير ديال الفواياج، عندك ان بوين. دونك غير لو فيت انك tu as respecté la consigne كاين ان بوين. en plus الا كان الخط واضح ولا بونكتواسيون كاينه عندك un autre point. دونك ها هما دو بوين. le troisième point s'exprimer à la première personne، يعني لو ريسي ديالك يكون مكتوب بجو ولا نو ولا اون. la première personne du singulier، la première personne du pluriel et la troisième personne du pluriel ولكن on اللي كتعني حنايا. situer des personnes et ou des objets dans l'espace et dans le temps. دونك تكون هنايا كتحط الناس اللي كاينين معاك في الفواياج، تهضر الا كنتي avec tes parents avec tes amis etc. دونك توضح لينا لي بيرسوناج الا كانوا دي زوبجي دير ليهم لا سيتوياسيون ديالهم dans le temps dans l'espace، تعطينا لو طون فوقاش هاد لو فواياج ايتترا. دونك هاد لي دوني هادو كيعطيوك ان اوتر بوين. الا كانت لا بروميير بيرسون حاضره ماشي انت كتعاود على طون سوفونير وكتقول il ولا vous. دونك خاص ضروري يكون عندك جو ولا نو ولا ان. l'emploi correct du lexique thématique des structures syntaxiques et des règles orthographiques. هنا الا احترمنا الا حاولنا نكتبوا ان ليكسيك اللي صحيح، يعني يكونوا الكلمات اللي عندهم علاقه بلو فواياج ومكتوبين بطريقه صحيحه، تكون لا ستركتور سينتاكسيك وحتى لا ريغل اورثوغرافيك، حتى لا ريغل ديال الاورثوغراف ولا ريغل ديال الغرامير يكونوا محترمهم. دونك الا كان لاكور ديال لادجيكتيف اون جونغ اون نومبر ما ننساهش. الا كانت شي حاجه في البلوريال خاصني ندير لها لو سوجي او بلوريال. الا كان لو فيرب كونجوغي le verbe conjugué à l'imparfait ou au passé نديرو في l'imparfait ou le passé ou la présent de la narration. المهم نحترم القواعد ديال الدروس اللي كنقرا سواء conjugaison grammaire ولا orthographe. وحتى لو ليكسيك ما نديرش شي كلمات اللي ما عندهم حتى شي علاقه بهذاك الموضوع اللي انا كنهضر عليه. هذا هو ان بوين. اي فينالمون ريسبكتي لا كرونولوجي دي زيفينمون فيكو، يعني نعاود داكشي بالترتيب، ماشي نبدا بالاخر ديال لو فواياج عاد نرجع للاول عشان نقول شي حاجه وقعت في الوسط. لا، نبدا لو فواياج من الاول، مني مشينا، مني شدينا الطريق، مني خدينا لو بيي، مني ركبنا في لا فواتور حتى وصلنا وشنو وقع في ديك البلاصه فين مشينا ايتترا. دونك هادشي هو اللي داخل لكم في ليكسبرسيون اكريت في لي 5 بوين. حاولوا تركزوا على هاد لي بوين هادو يكونوا عندكم كاملين داخلين في لو ريسي ديالكم، باش هكا تقدروا تربحوا لي 5 بوين كاملين ولا او موان واحد 4 بوين دمي الا كنتو غادي يتنقصوا لكم بعض النقاط من الاخطاء. من المهم ما تضيعش لي 5 بوين كاملين غير حيت ما عارف شنو خاص يكون في هذاك لو ريسي. دونك هادشي اللي كاين. جو سويت تري بون كوراج. مازال غندير لكم دوطر فيديو، غنديروا تصحيح ديال الموحد ديال السادس، غادي نديروا ملخصات ديال جميع الدروس اللي داخلين في الموحد الاقليمي لجميع المواد. دونك ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وبارطاجيو مع صحابكم باش كلشي يستافد. اي جو سويت تري بون كوراج.